أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. صدق الله العظيم. और जब उन काफिरों से कहा जाता है कि इस कलाम की पैरवी करो जो अल्लाह ने उतारा है, तो वो कहते हैं कि नहीं, हम तो उन बातों की पैरवी करेंगे जिन पर हमने अपने बाप दादों को पाया है। भला क्या इस सूरत में भी कि उनको यही चाहिए जब उनके बाप दादे दीन की ज़रा भी समझ न रखते हों और उन्होंने कोई आसमानी हिदायत भी हासिल न की हो।